makitaan, gusto na raon ti mo ngaran, pero bagan na langanin kay sugad manla ako ini. At badong waray pa kwarta, tapos buhay takon bursa. Ano ba ako para lang karayagon mo? Ikaw good latag mga andoy, yan makaupod ka ha. Maihang nga panahon, paray na ak mahingya pangan bisan pa maiha. O ayos na abat ko man na waray good daragan, pero akong lain nilalaban. Sarayot at distansya, bagahin na dangan bulan. Kung mabot manit panahon, na ako'y mo gugustuhon. Dili ko ining kakaragan, guguliyot ko timnan. Ikaw good latag pangandoy, yan makaupod ka ha. Maihang nga panahon, paray na ak mahingya pangan bisan pa maiha. O ayos lang, ayos lang, angon pangandoy, yeah. Woo! Coffeeholics, Seb, Docs, hey hey.